যাত্রা জগতକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲି ମାନେ ସିରିଏଲ କଲା ଟାଇମରେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଥିଲା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଧନୀ ବାବୁ ମତେ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲି କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇପର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ नाटक कला बेले दुख आसे किंतु मु पेंडल तले से दुखटा काटी देकी पेंडल चढ़े पेंडल आसी साइला पर से दुखटा को रियलाइज करे जो एटा थिला टीवी परदारू वर्तमान यात्रा जगत को अनेक कलाकार ता पछरे कोन रहिछि कारण हम सीधासल कथा बा सीरियल करथुबा जीवन वैकसित भाई सीरियल छाड़ के काहे की समस्त यात्रा आड़ को सीरियल छाड़ी की यात्रा आड़ को हेतिला कि बोधे मे भी अधिक पैसा आउ दर्शक भगवान को सामना रे पाउचंती तांको आशीर्वाद ता संग संग मिल जाउछ आ संग संग फुल टेक रो फीडबैक ता भी मिल जाउछ बोधे टंका पे आस्तिले टंका पे आसी नथिले मु केवल गोटे भलो कलाकार होवा पे आस्तिले कारण सीरियल ले मते भलो पैसा मिलुतला ता सहित जॉब भी करथिले मनी मो पाई मैटर नथिला गोटे भलो कलाकार होवा पे इच्छा थिला आ यात्रा रो मजा टिके पाइबार इच्छा थिला +2 ग्रेजुएशन परे बीटेक करबा जदी पैसा खर्च कले गोटे पटे किंतु अन्य पटे अन्य लाइन के आसले से मो निज बापा भी बहुत रागी थे मो सहित कथबार्ता करते किंतु मु बोधे एटा भावे जे मनीष लाइफ रे जदी कोठी की जिबार थिबो सेटा समय ताकू सही आड़ को नहीं जीवो मां को बोधे आशीर्वाद थिला जे मु यात्रा लाइन को आसे छुआ बेलू के यात्रा देखी नथिली किंतु कलाकार हबार इच्छा थिला ड्रामा प्रोग्राम करे निजको काम करियो की इच्छा हुए किंतु यात्रा देखिया को भल लागेनी तापर जतबेले यात्रा को आसीबा को मनस्थ कली जतबेले एग्रीमेंट रे साइन कली सेतबेले बहुत बुली बुली के पार्टी देखिली सब पाखर जाई के यात्रा सतरे तो ये माने बहुत भलो अभिनय करछंती एते डायरेक्ट दर्शक मानको सहित अभिनय करछंती मो मन भीतर गोटे किंतु आसला कोन मु करि परिबी की तापर धीरे धीरे क्रमान्वित हिसाब रे एबे किंतुटा हटि गलानी टंका पाई समस्त आछंती कार परिवार दुख थाए पिलाटी बेलू के दुखर बढ़ी जीवन भाई केमिति बढ़िथिले पिलाटी बेलू आज्ञा टंका पाई आसीबाटा होची केते दूर ठीक मु कहि परिबिनी काहे कि ना प्रत्येक यात्रा अनुष्ठान ने कलाकार माने सफिशिएंट पैसा पाउ नांती जो माने हाउलिंग होची जे कलाकार माने एते लक्ष्य नहीं गले सेते लक्ष्य नहीं गले किछिटा अनुष्ठान अछि एक क्लास अनुष्ठान जो माने टाइम टू टाइम पैसा दियंती अलग अनुष्ठान मानकरे बहुत अनुष्ठान मझिरु भी भांगी जाए आपण माने जानिथिबे अधा हेतिबो तापरे अनुष्ठान भांगी गला पर कलाकार माने जो वर्षक चुक्ति करिथिबे आउ 6 मास घरे बसिबे बहुत कष्ट हुए तो पैसा पाई आसीबाटा बोधे एटा ठीक नुह किंतु जदि कलाकार हबार इच्छा अछि ताले आसंतु यात्रा आपन को मोस्ट वेलकम करियो यात्रा जगत को केमिति आस्तिले काहे की आस्तिले यात्रा जगत को केमिति आस्तिली माने सीरियल कला टाइम रे मते गोटे ऑफर आस्तिला तारिणी गणनाट्य नुआ करी आरंभ होतला धनी बाबू मते ऑफर दैतिले से आस्तिले काहे की आस्तिले आज पर्यंत मु पाउनी किंतु आज इच्छा लागु जे दर्शक भगवानकर जो टाइप रो भल पाइबा मिलुची मते लागु जे एथि पई ही आस्तिली कलाकार जने उभय पटे अभिनय करि पारे फरकटा कोन देखिले फरकटा होची सेटारे रीटेक करि हबो ये वन टेक रे हमको शॉट दबा पड़ो आउ जहाँ जदि वॉइस फॉर्मलिंग हो गला तो सही रहीगला दर्शक बंधु मैंने सांगे सांगे सकाळु मिल जिवे जे से डायलॉगटा कोन एमिति करदेलो कि सेमिति सेटा भूल थिला सेटा होची मेन जिंस सेठी आमे भूल हो गला माने डायरेक्टर कहबे कट करिक फेर आउटर नेक्स्ट शॉट नहीं हबो एठी वन शॉट रंगमल वाली बड़ पार्टी ए ग्रेड रो पार्टी ता सहित कोटी कोटी डबल कोटी श्रेष्ठ नाटक रे आपण अभिनय करछंती दर्शकों कोन कहबे एवं ये चॉइस पछरे कार हाथ थिला रंगमहल डायरेक्ट सत्यबाबू मत फोन करते जे ए वर्ष रंगमहल आम चाहूँ तुम आस बोली मुझे आसिक कथबार्ता फाइनाल करी आउ ए वर्ष सर्वश्रेष्ठ नाटक कोटी कोटी डबल कोटी लोक मानकर बहुत सारा भल पाइबा मिलूची आउ मु आशा करुँच भल पाइबा दिंतु प्रत्येक पार्टी को भल पाइबा दिंतु मुझे यही पार्टी रे काम कर निश्चय रिक्वेस्ट करी आपण आसतु कोटी कोटी डबल कोटी को थरे मात्र देखु आउ मते मो परिवार को खूब सारा आशीर्वाद करके जातु जीवन नायिका किए सीरियल जगत रे ना यात्रा जगत सेटा सस्पेंस अछि मु ऑलरेडी बाहाई साइलिनी आउ माने जीवन नायिका हवा किसी आवश्यक नाही जे मोर घरे अछंती सी भी सोशल मीडिया रे एक्टिव नथि से लगी सस्पेंस अछि जे समस्त मते पचारछंती काहे कि तम जीवन नायिका किए हबो बोली ऑलरेडी मु मैरिड आउ ताकर सपोर्ट मोर बहुत अछि आउ से बेला मु चाहूँ जेमती सपोर्ट करंतु मो ए अभिनय दुनिया रे मु जेमती आगु जाई पारे
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ ସେଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନାଟକ କଲାବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ନାଟକ କଲାବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲ ତଳେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ପେଣ୍ଡେଲ ଚଢ଼େ ପେଣ୍ଡେଲରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରେ ଯେ ଏଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଅନେକ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମନେ କରିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି 200 300 400 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଟିକେଟ କାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଭିନୟରେ ଯଦି ଆମେ କାମରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଆମ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ନୁହଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ କେବେ ଦୁଃଖଟା ଆମେ ସେଟା ଦେଖିଲୁ ନାଟକ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ନିଜ ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖବର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେକଅପ୍ ପୋଛିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ କିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ଯେହେତୁ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ସାରିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଯାହା ବି ହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଏବେ ବି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ପରିବାର ମାନେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଇଏ ନାଟକର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଡାଇଲଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ଏ ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଟା ମରଣ ପଛରେ ଧାଉଁଛି ଡାକୁଛି ହେ ମରଣ ତୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯା ଆରେ ତୋର ସିନା 4ଟା ଗୋଡ଼ ମୋର ପରା 2ଟା ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧାଇଁ ପାରୁନି ରେ ମରଣ ମତେ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା ଆରେ ମରଣ ମୋ ହାତକୁ ଟିକେ ଧ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଏଇ ବର୍ଷ ରଙ୍ଗମହଲ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ବି ରଙ୍ଗମହଲ ରହିବି ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ବଡ଼ ପରଦାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଫଳ ପାଇଲେଣି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ ଦେବା ପରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବା ଯାହା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 26-27 ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗମହଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନପ୍ରସନ୍ନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।